السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مرکزی وزیر صحت ہرش وردھن نے عوام سے کہا ہے کہ وہ تہواروں کے آنے والے موسم کے دوران بڑے اجتماعات سے دور رہیں اور کووڈ-19 کی رہنمانہ ہدایت پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مذہب یا بھگوان نے لوگوں سے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ دھوم دھڑاکہ کے ساتھ جشن منائیں۔ آنے والے تہواروں کو میلوں اور پنڈالوں میں گئے بغیر اپنے عزیزوں کے ساتھ گھر پر منانے کی درخواست کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 سے لڑائی ہر ایک کا سب سے اہم دھرم ہے اور ملک کے وزیر صحت کی حیثیت سے ان کا دھرم ہے کہ وہ اس وائرس کو کم کریں اور کسی بھی قیمت پر اموات کو روکیں۔ سنڈے سمواد پروگرام کے 5ویں مرحلے کے دوران وزیر صحت نے سوشل میڈیا پر عوام کے ساتھ ورچوئل رابطہ کیا۔ اس موقع پر وردھن نے آنے والے موسم سرما میں کورونا وائرس کی منتقلی میں اضافے کے امکانات پر بات چیت کی اور کہا کہ موسم سرما میں تنفسی وائرس تیزی سے منتقل ہوتے ہیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ہندوستان کے موجودہ حالات اور مرکزی اور ریاستی اتر پردیش کی حکومت کے جانبدارانہ رویے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی عوام کی ذہن سازی اس طرز پر کی جا رہی ہے کہ ان میں سے کئی ہندوستانی دلتوں، مسلمانوں اور قبائلیوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلانے، دلتوں کو ظلم کا شکار بنانے اور قبائلیوں کے ساتھ زیادتیوں کے واقعات افسوسناک ہیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اتر پردیش کے ہاتھراس میں مبینہ طور پر اجتماعی آبروریزی کے واقعے پر ریاست کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کو ایک بار پھر ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ شرمناک حقیقت یہ ہے کہ کئی ہندوستانی دلت، مسلمان اور قبائلیوں کو انسان نہیں سمجھتے ہیں۔ کانگریس نے اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یوگی حکومت کے 2 سال کے دوران 20 سادھوؤں کا قتل ہوا ہے۔ باغپت میں ایک سادھو کی نعش برآمد ہونے اور گونڈا میں ایک پجاری کو گولی مار کر ہلاک کر دینے کے واقعے کے بعد اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے کمار عرف للو نے کہا کہ اتر پردیش میں اقتدار اور لینڈ مافیا کے اتحاد کی وجہ سے پوری ریاست جرائم کی نظر ہو چکی ہے۔ چیف منسٹر کے اندر حساسیت ہی ختم ہو چکی ہے۔ اگر یہ حکومت اپنا احتساب نہیں کرتی تو عوام اسے سبق سکھائیں گے۔ ریاست میں صورتحال تشویشناک ہے، خواتین محفوظ نہیں ہے، مندروں میں سادھوؤں اور پجاریوں کو اپنی جان گنوانی پڑ رہی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جائیداد کارڈ کی تقسیم عمل میں لائی۔ وزیراعظم نے یہ جائیداد کارڈ ملکیت اسکیم کے تحت ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جاری کیے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیراعظم نے اس اسکیم کو تاریخی اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے دیہی ہندوستان میں تبدیلی آئے گی۔ دیہاتیوں کے سروے اور دیہی علاقوں کی عصری ٹیکنالوجی سے دیہاتیوں کی نقشہ بندی کے نام سے جاری کردہ SVA-MITVA سومتواد اسکیم کے ذریعے دیہاتی اپنی جائیداد کو مالی اثاثے کے طور پر استعمال کر سکیں گے اور اس کے ذریعے قرض اور دیگر مالیاتی فوائد حاصل کر سکیں گے۔ ساتھیوں، بھارت کے گاؤں کے لیے، گاؤں میں رہنے والوں کے لیے جتنا کام پچھلے 6 برسوں میں کیا گیا ہے اتنا آزادی کے 6 دشکوں میں بھی نہیں ہوا۔ حقوق جائیداد اسکیم سومتواد کے آغاز کی وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ اس اسکیم سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک نے دیہی آزادی کا سنگ میل عبور کیا ہے۔ اپنے ہندی ٹویٹ میں امت شاہ نے لکھا کہ وزیر اعظم دیہاتوں کو ترقی دینے اور خوشحال بنانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم نے جو اسکیم کا آغاز کیا ہے وہ نانا جی دیشمکھ کو درست خراج ہے۔ مرکزی حکومت وجے راجے سندھیا کی یوم پیدائش کے موقع پر 100 روپے کا سکہ پیر کے دن یعنی آج جاری کیا ہے۔ وجے راجے سندھیا جن سنگھ کے لیڈر اور BJP کے بانی ارکان میں شامل تھے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ راج ماتا وجے راجے سندھیا کی یوم پیدائش 12 اکتوبر کو منائی جائے گی۔ اس موقع پر صبح 11 بجے 100 روپے کا سکہ ان کی یاد میں جاری کیا گیا۔ ہندوستان کی اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ سکہ جاری کیا گیا۔ مہاراشٹر میں کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے نافذ کیے گئے لاک ڈاؤن نومبر کے آخری تک پوری طرح ختم ہو سکتا ہے۔ اس کا اشارہ ریاستی وزیر صحت راجیش ٹوپے نے دیا ہے، جبکہ دوسری طرف وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے اس کے لیے عوام کے تعاون کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ اتوار کو ایک ویبینار میں انہوں نے منتبہ کیا کہ اگر عوام نے کورونا سے تحفظ کے اصولوں کی پابندی نہیں کی تو پابندیاں دوبارہ نافذ کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت مرحلے وار طریقے سے پابندیاں ہٹا رہی ہے۔ ٹرین سروس میں اضافہ اور مذہبی مقامات کو کھولنے کے امکانات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ امیشا پٹیل نے کہا کہ سشانت سنگھ راجپوت کی موت سب کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے۔ اس کی روح کو سکون ملے۔ جو لوگ اس معاملے میں قصوروار ہیں انہیں جلد سے جلد سزا ملنی چاہیے۔ امیشا پٹیل نے یہ باتیں موریا لوک میں منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کرنے کے بعد میڈیا سے کہی۔ انہوں نے ریاست کے نوجوانوں سے کہا کہ انہیں بھی نوجوان سشانت کی طرح زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے اور ریاست کا نام روشن کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔
जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में एक मजहबी मदरसे पर तहकीकाती एजेंसियों की कड़ी नजर है। इस मदरसे के 13 तलबा दहशतगर्द ग्रुपों में शामिल होने का पता चला है। मदरसे के तलबा में सज्जाद भट्ट भी शामिल है, जो पुलवामा में फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर खुदकश हमले का मुल्जिम है। इस हमले में 40 फौजी जवान हलाक हुए थे। इस मदरसे के तलबा का ताल्लुक ज्यादातर कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग से बताया जाता है। इंटेलिजेंस एजेंसियां इन इलाकों को अस्करियत पसंदी का गढ़ मानती है। मुकामी नौजवानों को अस्करी सरगर्मियों में भर्ती के लिए ये इलाका बदनाम है। यहाँ से मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से नौजवानों को उठा लिया जाता है और इन्हें अस्करी तरबियत दी जाती है। गुज़श्ता आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के बाद से कश्मीर में ज़ेर तालीम बैरूनी रियासतों जैसे उत्तर प्रदेश, केरला और तेलंगाना के तलबा की तादाद कम हो गई है। इस मदरसे में चौंके तलबा की तादाद का ताल्लुक शोपियान, पुलवामा से होता है। दहशतगर्दी के नज़रियाती तालीम के शूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ के हर तालिब इल्म पर कड़ी नज़र रखी है। कोरोना वायरस से शदीद मुतासरा दारुल हुकूमत दिल्ली और मुल्क के कई हिस्सों में इस साल मार्च से ही हज़ारों इंसानी जानें ज़ाये होने लगी। कोरोना से फौत नाशों को इनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने में मसरूफ एम्बुलेंस ड्राइवर आरिफ खान भी कोरोना से शहीद हो गए। दारुल हुकूमत दिल्ली में उन्होंने इंसानियत की खिदमत करते हुए अपनी जान गंवा दी। आरिफ खान एक एम्बुलेंस ड्राइवर थे। उन्होंने कोरोना के मरीजों के लिए अपनी खिदमत वक्फ कर दी थी। वो मरीजों को इनके घरों से दवाखाना लाने और कोरोना से फौत अफराद की नाशों को शमशान घाट कब्रस्तानों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मसरूफ थे। मार्च से 48 साल आरिफ खान ने कोरोना से फौत 200 अफराद की नाशों को इनके आखिरी मंजिल तक पहुंचाया और वो खुद 3 अक्टूबर को कोरोना से मुतासिर हुए। इनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। गुज़श्ता सुबह उन्होंने हिंदूराव हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। इनकी खिदमत शहीद भगत सिंह सेवा दल ने हासिल की थी, जो एक एनजीओ है। इस एनजीओ ने दिल्ली और अतराफ के इलाकों में मुफ्त इमरजेंसी खिदमत फराहम की थी। आरिफ खान ने इस एनजीओ से वाबस्ता होकर वो कोरोना से मरने वाले हर फर्द को आखिरी रसूमात के लिए ले जाते, लेकिन इनके अरकान ख़ानदान अपने अजीज़ की नाश देखने तक नहीं आते थे। चंद लोग ही ऐसे थे जो अपने अजीज़ों की नाश चंद गज की दूरी पर ठहर कर चंद मिनट देखते और चले जाते। आखिरी रसूमात अंजाम होने तक भी ये लोग वहाँ नहीं ठहरते थे। सेवा दल के बानी जितेंद्र सिंह ने कहा कि आरिफ खान ने मार्च से अब तक तकरीबन 200 नाशों को अपनी एम्बुलेंस में पहुँचाया है। गुज़श्ता 6 माह के दौरान आरिफ खान ने एम्बुलेंस में अपने शब रोज़ गुजारे। नायब सदर वेंकैया नायडू ने कोविड के खिलाफ जारी मुहिम के लिए वक्फ जंगजू दिल्ली के आरिफ खान के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। वेंकैया नायडू ने इतवार को एक ट्वीट में कहा कि आरिफ खान का इंतकाल समाज के लिए एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि कोविड वबा के खिलाफ मुहिम के लिए वक्फ जंगजू दिल्ली के आरिफ की मौत की खबर से काफ़ी दुखी हूँ। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने एक फौजी परेड के दौरान कहा कि शुमाली कोरिया ने किसी भी वाहिद शहरी को कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव नहीं निकला। शुमाली कोरिया का कोई भी शहरी कोरोना से मुतासिर नहीं है। उन्होंने अपनी हुक्मरान वर्कर्स पार्टी की 75वीं यौम तासीस के मौके पर सिपाहियों से इज़हार तशक्कुर किया कि उन्होंने कोरोना वायरस के फूट पड़ने से रोकने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनका मुल्क अपनी कौमी दिफाई ताकत को मज़ीद मजबूत बनाने अमल जारी रखेगा। वज़रा के कोरोना वायरस से दुनिया के तकरीबन ममालिक मुतासिर हुए हैं, सिर्फ शुमाली कोरिया महफूज है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोरोना से आज़ाद हो चुका हूं। व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने तस्दीक की है कि कोरोना वायरस में मुब्तला अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से अब दूसरों में वायरस फैलने का खदशा खत्म हो गया है, जिसके बाद इन्हें आइसोलेशन खत्म करने की इजाज़त दे दी गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने धरानी पोर्टल पर गैर ज़रूरी अराजियात और जायदादों की तफसीलात दाखिल करने की मुहिम के सिलसिले में रियासती हुकूमत और चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस जारी की है। अदालत ने जायदादों और अराजियात की तफसील वेबसाइट पर पेश करने के सिलसिले में हुकूमत से मौक़िफ़ की वजाहत तलब की है। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों को अबूरी राहत देने से इनकार किया। निज़ामाबाद मजालिस मुकामी इंतखाबात की रायदही के बाद चीफ मिनिस्टर की दुख्तर और TRS उम्मीदवार कविता ने आज बारगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में हाज़िरी दी। उन्होंने इंतखाबात में कामयाबी के अलावा तेलंगाना की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। कविता की आमद के मौके पर दरगाह शरीफ में मौजूद अफराद ने इनका वालेहाना इस्तकबाल किया और इंतखाबात में कामयाबी की नेक तमन्नाएं जाहिर की। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत में आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश के इम्कानात के पेश नज़र अवाम से मोहतात और चौकन्ना रहने की अपील की है। इतवार को रियासत के मुख्तलिफ मकामात से शदीद बारिश की इत्तलात मौसूल हुई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेशकशी की है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को रियासत भर में सरकारी मिशनरी को हाई अलर्ट रखने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने जिला कलेक्टर्स, कमिश्नरान पुलिस और SPs के साथ सूरत हाल का जायजा लेते हुए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को अपने मुतालिका मकामात पर मौजूद रहते हुए सूरत हाल का जायजा लेने और दरकार राहतकारी इक़दाम करने की हिदायत दी।
गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में पुराने शहर हैदराबाद के इलाके हुसैनी अलम मूसा बौली में इतवार की दोपहर एक बोसीदा मकान गिर पड़ा, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन हलाक हो गई और दीगर 5 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हाजी मोहम्मद खान का एस्बेस्टस का मकान है और शदीद बारिश के नतीजे में इनकी दीवारें बोसीदा हो गई थी और अचानक गिर पड़ी। इस हादसे में अनीस बेगम और फरा बेगम और फाजिदा बेगम दवाखाना मुंतकली के दौरान फौत हो गई। इस वाक़े का पता चलने पर नेशनल डिजास्टर्स रेस्पॉन्स फोर्स और GHMC के डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की टीमों को जाए हादसे पर तलब कर लिया गया था और हुसैनी अलम पुलिस की मदद से जख्मियों को फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया। शहर में गुज़िश्ता रोज़ से जारी शदीद बारिश ने जहां बल्दी हुकाम के दावों की खलई खोल दी, तो वहीं दूसरी तरफ उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के ताल्लुक से सरकारी दावों को भी खोखला साबित कर दिया। इस शदीद व मूसलाधार बारिश के सबब जहां शहर की सड़कें झील तो कहीं स्विमिंग पूल का मंजर पेश कर रही थी, वहीं उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की वो तारीखी इमारत कुली कुतुब शाह ब्लॉक बिल्कुल महफूज था। ताजुब की बात तो यह है कि इस तारीखी विरसा के हामिल फ़न तामीर के अजीम शाहकार और शहर का तारीखी विरसा है कुली कुतुब शाह ब्लॉक बिल्कुल महफूज रहा। इस ब्लॉक्स को जिस तरह ख़तरा और मरीजों के लिए ख़तरनाक बताया जा रहा है, इसमें शदीद बारिश के बावजूद पानी का कोई असर नहीं देखा गया। छत तो दूर, फर्श भी गीली नहीं हुई। इसकी बनिस्बत उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मौजूदा ब्लॉक में जहां मरीजों का इलाज जारी है, इस इमारत में पानी दाखिल हो गया। शहर के मुख्तलिफ मुकामात की तस्वीर और उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के कुली कुतुब शाह ब्लॉक की तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो शहरियों ने ताजुब का इजहार किया और हुकूमत से सवाल करने पर मजबूर हो गए कि आया आखिर क्यों इस तारीखी विरसा को मुनहदिम करने की कोशिश की जा रही है।